એટલે ના को दोस्त आता है वाले वाले जगह जहाँ मीटिंग ना तो गांव में थोड़ी गांव में चोकसाई हा मैं आपले गांव में ये ना तो ये गांव में काहे ना એટલે સાફ સફાઈ કાઈ દેખાય જ નહીં ઈસા हाँ काकी और तुमने बोरिंग और कोड़ी गौन की रहो हो फिर ने हमने बोरिंग कौन दुकान है हाँ हाँ बराबर तो आता दुकान जे हवा हाँ आता बोरिंग हवी हाय माझी रेता हाँ पेपर लेता बराबर आता आतने बोरा वेता तो काय टाकी देता ईसा ना तुझी झाडी आणि पाटली पट होई એટલે કાકા તે કાય હા એટલે ના કોતરા ઝાડીને બાજુમાં લઈને ચેટાડી દેવલા ઈસા आम्ही कोत्रा चेटूला जातो ना હા त्या लोक सांगता હા ए डोसे होय कचरा सांगतो तो तुला चेटून देऊ ઈસા બરાબર એટલે ના હેરા तुम्ही पाणी आपले बोरिंग वर जावला का कुवा हवा કોઈ પણ हमने वाडाમાં बोरिंग हमने वाडाમાં बोरिंग અને તે બી ના સરકાર નથી હા हमने बास सका कसानी इथं पंचायत वारी हा काय पंचायत आखी हमने पंचायत होई गई आखा डोबळा इथं ते वाडा मागे देता आपला पहिला इथं ते वाडा मागे देता आणि तुझी रोज भरी भरी 20000 रुपये हा चांगला सांगायचं जास्त चांगला 30000 करी 30 रुपये काय मोड गेली ती आणि हाय की दारू मर रहो ईशा आणि बराबर એટલે ના કાકે ये બેનો सांगत હઈ કાકે દर દિવસ ઉઠો અને બોરિંગ वर કપડા ધોવો હા તો થવનો તો काय होईल તો काय होईल એટલે કાકા तो काय होईल ગોંકી ની तुमने बास मी बोरिंग आहे ए सरकारी बोरिंग हा हमने वाडाમાં बोरिंग आहे हमने वाडाમાં कपडा खाऊ तर काय हकू तर काय ए એ કાકા ઈસાની इथं पंचायत ए. तो अख्खा लोकला पिवला पाणी हा काय काय हा हाय पंचायत ना हा होय हाय दुसरी पंचायत नाही એ કાકા हाय दुसरी पंचायत नाही आहे ना ની 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 तो याच्या पंचायत ना करता करता 25 वर्ष होई गया હા और काढला मोफत मग हा હા आणि दुसरा पोशाख कधी અરે ભાઈ એટલે ઈસા બાળક કે હોય ના તે સાથે તું ની હોય દાદી એ सब ખાતા આપણે લેબર થી કરી હેરું आता 80 वर्ष होई गए मग 95 ना आणि चालले मोठे તો ગામડા હોય જાય તો તે ફક્ત मला पोसा होती ए बेन इशेने हा गावावर इशेने होयो तर जागल्यात ठेवला तर काका माहिती सगळा गंदकिरी कवला हा आणि गंगतीने कारण दारूने मागे लागला रे पण एक मेन गोष्टी हा काय हेयो जागले सांग हा पोसानी होई हवा तो जागले काष्टात ठेवा पोसा पहिला तो कसानी बाय तो काय सांग काय दुःखी आवाज काय आवाज असं सांगायचं हा तो जागलेला कळू जायचा कपडा भर तुझे बासने बोरी फोडा पुन्हा तीरो ए भावड हाय वो पाठी मागे भावड कोण हया हप्ता ना ते बी बोरिंग वर लय ठेवता आहे हर हफ्ता नीरा तुमने बासने बोरा माने जमीन में हा काय समजो आणि कोणी कुत्रा येईल तर त्याला मारे કાકે ઝઘડા नको કરા झगडा करू लागली એટલે जगणी काय बोलायचं स्वदेश न करणार मेरो बोर स्वदेश ने आम्हाला सोडून એ કાકે आम्ही जमीन में हा आम्ही कपडा धुवून येतो काय करू ए काके मला आजू आले जगा मीटिंग वर जावला हा ईसा हा काका आता तू समजदार माणूस लागो हा मला करशील ईसानी काका એટલે मला समजदार आव ना હા માત मला करशील काय दुसऱ्या पोसाने होईल तरी सरकार न्याय सुधी काय नाही करेल मापा ए, सरकार पिसानी करा अरे काय पोसा देऊ नका हा पोसानी गंदकिरी पाहिजे ऐक ना हा दारू नावे संधी पाहिजे इमनली पाहिजे सिगारेटली पाहिजे
બીડે બીડી કાકા એટલે ના ચેપી રોગ હા હા એટલે मग काय सांगलं मग कॅन्सर होया ना ઈશાની કાકા એટલે બીમારી કેન્સર એટલે સરकारी दवाखान्यात जावला तो आपल्याला ना कॅन्सर होया ना ते माणूसला दर महिन्यात 1000 रुपये जडतील आणि ना એટલે टीबी वाढायला દાદાજી પેન કઈ સંભા એટલે ટીબી એટલે ના રોગ પેદા હોય ઈશા હા बीमारी हाँ धासमो हाँ એટલે ના તે એ કાકા बीपी ની રે बीपी એટલે ના કાકા તે માણસला पण ना दर मास ना 500 रुपये देવામાં એ હિસ્સા पण सरकारी हॉस्पिटल में आपले ना एडमिट होला तो दो मी सक हाँ हाँ टीबी वाला तो 500 रुपया 500 दर मासिक हाँ बरोबर हाँ हाँ जो धारक के माने शिवाय कोई दूसरा व्यक्ती हाँ हाँ आणि त्याला जर कॅन्सर होईना हाँ तेनी वाले सरकार काय उपलब्धी करत એટલે આપણે ના કાંઈ બી પૂરા એટલે ના આપણે કાંઈ બી ના ડોક્યુમેન્ટ लागो ऐसा बेन हाँ डॉक्युमेंट काय लागा आपल्याला खबर जा हाँ पुढं ही लागत पण आता शिला आधार कार्ड लागत हम्म बरोबर हाँ आधार कार्ड लागत ना आधार कार्ड ने द्वारे हाँ આપણે સરકારી દવાખાનામાં એડમિટ હોઈ શકજો બરાબર बरोबर અને બેન મને માહિતી પૂરતા मला एकदा ઈચ્છा होई ने हाँ ते करता मग सांगा तुला પેલા જોબ કાર્ડ सांगायचे ઈच्छा सरकारने द्वारा दिल तो 5 लाख ना हाँ विमा करा देतेला जर तीजा आपल्याला हवा तर टीबी हवी कॅन्सर हवा तर आपले सरकारी मत भरती करी शकतो हाँ होई जा हवा हाँ तर ते माणूसला दर मासिक 1000 रुपये जमा करावा मग येते येते हाँ बराबर हाँ काका समजदार हाँ हाँ तो भला मग समजा काका पण बोरिंग वर पहिला पण नियोग देवला ए काका काका તમે એના ઝઘડા ની કર શકાય જઈશા તો સરપંચ આ તો મને ના નવરાતા જ શોધી લે તેલા માં તેને તો ઘર વાય ને હા बराबर ना हाँ बराबर हाँ मी चालणार मी आमने बास ना बोरान माने गोहन नंबर ચોકસાઈ રાખો ને હા आमने भाई नवरात्र काही चढवते आणि यायचं नाही आना आणि तुने का तोही पोसा मागेल तर मग त्याला पोसा के म्हणतात ती जरा समजावी तिजो हा એની મીટિંગ પતી ગઈ ચાલ કરો ચાલ લાગે निवा मा आदर पेटूला गए ना कावडी पडले तर राखानी में जाय पडले हा